नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 12 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर, मिलिबो खूब शीघ्र टंका। अन्यपटे महिला मानक मिलिबो 10 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना नुआ नियम मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मकर संक्रांति रे मिलिबो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका को नहीं चर्चा जोर धरीचे। तीनोटी पर्याय रे योग्य महिला मानक अकाउंट को प्रथम किस्तिर टंका पहुंचीबा परे एबे चतुर्थ पर्याय को अपेक्षा करिसंते अनेक हिताधिकारी। चतुर्थ पर्याय टंका मकर संक्रांति रे मिलिबो बोली कुहा जायछि। ए नै उप मुख्यमंत्री सूचना दैचंती। तेबे एथिरे प्राय 20 लाख अधिक हिताधिकारी माने चतुर्थ पर्याय टंका पाइबे। जांच प्रक्रिया जारी रहिथिबारु एही पर्याय टंका मिलिबारे विलंब होईछि बोली कहिसंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा योजना टंका पाइबारु जेउ माने वंचित होइचंती योग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा पोर्टाल रे जाई निजर अभियोग दाखल करि पारिबे। परवर्ती खबर, आज ठारू महाकुंभ मेला को गड़िब ओडिशारू बस। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम ओएसआरटीसी रो आरामदायक बस सेवारे भक्त माने उत्तर प्रदेश महाकुंभ मेला को यात्रा करि पारिबे। आज एही बस सेवा को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिवे। तेबे पुरी रु सीधा सड़क आपण जाई पारिबे प्रयागराज को। अन्यपटे ब्रह्मपुर यह सहित भवानीपाटना एवं नुआपड़ारू सीधा सड़क बस चलिबो। फुलबाणी रु मध्य बस चलिबो। 12 तारिख, 13 तारिख, 18, 20, 24, 27, 30 एवं फेब्रुआरी 2, 5, 9, 11, 16, 17, 24, 25 तारिख रे निर्धारित 4टी सहररू कुंभ मेला को सीधा सड़क बस चलिबो। परवर्ती खबर, आरआई एवं अमीनंक पई आसिला नुआ नियम। एणिकी अण राजस्व काम करिवेनी आरआई एवं अमीन। राजस्व विभागर सबुठारु तृणमूल स्तर रे आरआई, एडिशनल आरआई बा एआरआई एवं अमीन माने कार्य करिथांती। किंतु तहसीलदार एवं जिलापालଙ୍କ अनुमति बिना विभिन्न विभाग पक्षरु एमानंकु अण राजस्व कार्य रे नियोजित करा जाउची। एभली कार्य को नै राजस्व विभाग उद्वेग प्रकाश करिबा सहित एही मार्ग रे जिलापाल मानंको चिठी लेखा जाइछि। आरआई एवं एआरआई अमीन मानंको एणिकी अण राजस्व काम रे नियोजित न करिबाको अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर, 9टी नुआ मार्ग रे शुभारंभ हैला बस सेवा। गतकाली 9टी नुआ मार्ग रे शुभारंभ होइछि बस सेवा। ओएसआरटीसी द्वारा परिचालित हेबाकु थिबा 9टी नूतन मार्ग रे 13टी बस रो शुभारंभ होइछि। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना वर्चुअल मोड रे एही बस रो शुभ उद्घाटन करिसंती। तेबे एही नूतन बस गुड़िक सिद्धि भैरवी, गणिया कंटिल, कोटपाड़, जोरंदा, पारलाख मुंडीरू सीधा सड़क पुरी को संजोग करिबो। सेहिपरि इंद्रावती एवं ब्रह्मपुर को भुवनेश्वर सहित सीधा सड़क संजोग करिबो। यह द्वारा ओडिशा तथा अभ्यंतरण ओडिशार बसवास करुथिबा लोकमानक पई गमनागमन सुविधा हेबो। परवर्ती खबर, बालेश्वर रे आज मध्य कर्फ्यू लगी रहिबो। आज मध्य बालेश्वर सहर रे बलवत्तर रहिबो कर्फ्यू। बालेश्वर रो विभिन्न स्थान रे जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया पई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तरफरु बालेश्वर रे जरूरीकालीन कर्फ्यू घोषणा करा जायछि। 11 तारिख शनिवार दिन कर्फ्यू घोषणा करा जायथिला। तेबे आज भोर 4टारू राति 10टा पर्यंत मध्य एही कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। परवर्ती खबर, टी सेतु रे लागिला ट्रैफिक कटकणा। मकर संक्रांति अवसर रे प्रभु सिंहनाथ पीठ रे मकर मेला पाई प्रस्तुति चूड़ांत पर्याय रे पहुंचिछि। तेबे प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी ग्रामांचल पुलिस पक्षरु ट्रैफिक कटकणा जारी करा जायछि। टी सेतु उपरे जानवाहन चलाचल संपूर्ण कटकणा लागिछि। अन्य रास्तार गाड़ी गुड़िक यातायात करने को जिला एसपी कार्यालय तरफ नोटिस जारी करा जायछि। सूचना अनुसार 2 वर्ष पूर्वर मकर मेला अवसर में टी सेतु उपरे दला चकटा होई प्राणहानि होइथिला। एथिपाई टी सेतु रे लगा जायछि कटकणा। जनवरी 14 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत बड़म्बा स्थित प्रभु सिंहनाथ पीठ रे मकर मेला उत्सव पाई टी सेतु रे कटकणा लागिला। परवर्ती खबर, आज ठारू 4 दिन पर्यंत बंद रहबो रत्न भंडार मरामती।
ମରାମତି। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିବାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସରିବା ପରେ ଏହାପରେ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ। ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ଏବଂ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମରାମତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। 13 ତାରିଖରେ ଏହି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଜରିଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। 10 ସହରରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିବ। 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 12 ତାରିଖରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁଲରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। OPT-in ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ OPT ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜୁଆର ଆସିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପାଣି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ପଠାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମଡ଼କ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା, ନୂଆବଜାର, ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ସମେତ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା କାଉଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହିତ ମରିପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କାରଣରୁ କାଉମାନେ ମରିପଡ଼ୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 42 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, କାରଣ ଏଣିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଅଧିକ 42 ଦିନ ଛୁଟି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 42 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦୀପାଳି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଦୀପାଳି ଦାସ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦାବେଳେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହ ଏବଂ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ଏନେଇ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା।
रसुलगढ़ ओभरब्रिज्रे पुलिस मित्र सहदेव नायक मुंड काटी हत्या मामला हत्याकांडर शिकार होइतिबा सहदेवଙ୍କ उत्तराधिकारीଙ୍କୁ मिलिब 5 लाख टंका अनुकंप सहायता एने भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दासଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा परिमल स्टैंडिंग कमिटी रे एने निष्पत्ति निया जायछि। बैठक में स्थिर कर कि सहदेवଙ୍କ उत्तराधिकारी बीएमसी तरफ 5 लाख टंका सहाय्य दिज्व। परवर्ती खबर सहदेव नायक 2 झीर पाठपढ़ा दायित्व नेले नवीन एवं सहायता घोषणा कले। असहाय सहदेव नायक परिवार को सहायता प्रदान करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। गतकाली से सहदेव परिवार को भेटिबा सहित 50,000 टंका नगद सहायता देइचंती एवं तांकर 2 झींकर पाठपढ़ा दायित्व मध्य नवीन नेहिचंती। सहदेवଙ୍କ परिवार को पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली भेटिथिले। परवर्ती खबर भंगा होई पारे वैकुंठ धाम आश्रम खूब शीघ्र भंगा होई पारे खंडगिरी रे थिबा वैकुंठ धाम आश्रम। गतकाली हाईकोर्ट रहितादेश हटाइबा परे जे कोनोसी समय रे बीडीए बुलडोजर बुलाई पारे। साधारण प्रशासन विभागर सत्यपाठ पर हाईकोर्ट वैकुंठ आश्रम भंगा जिबा उपरे रहितादेश शुक्रवार दिन हटाई देइचंती। एबे कौनसी समय रे भी भंगा जाई पारे वैकुंठनाथ धाम आश्रम। परवर्ती खबर पुरी रे दिल्ली भली हेबो हाट। दिल्ली भली पुरी ठारे उठा दुकानी को मिलिबो बजार। एथिपाई विभागीय स्तर रे आलोचना सरीचे। श्रीमंदिर प्रशासन मध्य एथि निमंते सहमति देइचे। जिला प्रशासन और पूर्त विभाग एहाको कार्यकारी करिवे। पुरी रे एभली विकास पाई होटेल संघ बुद्धिजीवी एवं अन्यान्य अंशदारी सहित आलोचना करी भित्तिभूमि निर्माण कराजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिचंती। से कहिचंती कि पुरी रे दिल्ली ढांचारे उठा दुकानी मानकु थैथान करा जाई एक स्वतंत्र हाट तैयारी कराजिबो। परवर्ती खबर एडीआर रिपोर्ट टंकाटिए मिलानी बीजेडी को चांदा। आंचलिक राजनैतिक दलगुड़िक 2022-23 आर्थिक वर्ष में 216 कोटी ऊर्ध्व टंका चांदा पाइथिबा घोषणा करिछि एडीआर। रिपोर्ट रे कुआଯାଇଛି बीजेडी यह सहित जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 राजनैतिक दल 2022-23 रे टंकाटिए भी चांदा पाई नाहंती। परवर्ती खबर पुणी 2 जन आक्रांत हेले नुआ भूताणु रे। देश में एवं नुआ भूताणु संक्रमित मामला बढ़िबार लागिछि। शुक्रवार सुधा चिन्हट होइथिबा संक्रमितों को मिसाइले एवं देश में मोट 14 जन संक्रमित होइचंती नुआ एचएमपीवी भाइरस रे। रिपोर्ट अनुसार शुक्रवार दिन राजस्थान एवं गुजरात रु जन लेखा एचएमपीवी संक्रमित चिन्हट होइचंती। राजस्थान बारंगठारे 6 मासर शिशुकन्या ठारे एही भूताणु चिन्हट होइछि। परवर्ती खबर विश्वकप दल रे ओडिया खेलाड़ी। विश्वकप दल रे ओडिया खेलाड़ी को मिला सुजोग। आसंता 13 तारिख रु आरंभ हेबाकु थिबा खो खो विश्वकप रे भारतीय दलर प्रतिनिधित्व करिवे 3 ओडिया खेलाड़ी। 3 जन स्टार खेलाड़ी ओडिशार जे कि भारतीय विश्वकप दल रे स्थान पाइचंती। परवर्ती खबर आज इंग्लैंड सीरीज पाई घोषणा हेबो टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट दल 22 जनवरी इंग्लैंड विपक्ष में 5 मैच विशिष्ट T20 सीरीज खेलिबाकु जाउची। एही सीरीज पाई बीसीसीआई ए पर्यंत टीम इंडिया घोषणा करिनी। तेबे खबर अनुसार आज इंग्लैंड विपक्ष T20 यह सहित ओडीआई सीरीज 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाई एककालीन दल घोषणा कराजिबो। किंतु वर्तमान यह होई नाही। आज घोषणा होई पारे बोली सूचना मिली। इंग्लैंड विपक्ष T20 सीरीज पाई आज दल घोषणा हेबो। तेबे 12 बाटी रे मध्य इंग्लैंड विपक्ष रे भारत गोटे मैच खेलिबो।